C'est ça. C'est ça. La recevena elle pour gâton, ici à me yeton. Nenelo. Yeko la va melon. Pour gâton, ici à me yeton. Fon na futa ni na peto. Elle avait na efe gameashu. Bana adia da shesho mchina ebe yaje efe chatia ela bana ena menya so bana wosubo subo wa mchia edola di Abraham na ye ne shenkonia ya khashebe futa nivo ye ne fond le klonkuma bana ni kulomia yire kulamchi agrona maube ele kokue amenuvela ko dominio to gan yenye Yehowa la ndia gbolo ekpere mutini den agrona Yehowa ben fonglia ele dia da shene be Yehowa yenye gbolo lanye na me ke ma hiamo lanye fe dama o na me tu akoru bore me fe to nu okpolo mi ena nyelu vo bore me ekplom to fo jojo le fen kolata na mazo bali dobu ko chirichiri me ha nyama avon jogo vode ko ela bena ewele gbonyi wati klo wati zo ti fa kona e do klo ra koni le nyeke to nkume e fi amire tanam ne klo yo gbago jogbe ni klo amenve aje yo nyemele na pem ke ko katame eye mano Yehowa femeda e shenko nyenyo ya donchina be ame bleke Yehowa nye klo lani na me kema nyama la ni fe dama wona me twa koro bore me fe to no klo ni ena yelu bo bore mi e klo mto fe jojo le fe nkolata na me zo bale do bu ko chiri mira na ma fo jo bu bore ko e la bana wole boni wati klo wati zo ti fa kona e do ko da ko ni me nyeke to nkuma e shamire tanam ne ku yo gbago jogbe ni kula menbeve aje yo nyeme le nyagbo menke ko katame eye manno Yehowa femeda na shira be amen Yehowa enye klolanye na ne kema nyame la ni fe dama wo na me tu akodo bore me fe ton okplom ena yelu bo bore me ekplom to fo jojo le fe nkolata na me zo bali do bu ko chiri mala nyama avodo bo bore ko ala bana wele gboni wati klo wati zo ti fa kona e dokpo ra konye me le nyeke to nkume e fiamire tana nyeku yo gbagbo jogbeni kula me nveve aje yo nyeme le nyagbe me keke ukatam eye mano Yehowa femeda le shenkonya globe amen na khoshebe e de befanya bibla bela no pompo agumele ya jenao eye ola duji ola tiurani volongia ne pas plus à mille pour maintenant mauvais et il y a une mise à plola et comment il y a des bras na chowa si adoreji et il y a des fois na mauvais et lolo et au keke au kata mau ne plefia ne subo le dia ne dore ji le dia ne de fois o mau ne apre o fia ne awenye nubla ni kola awenye dominator mawade kama denu mawade kama leto wonao agakpe de kama lo nyamanya de awenye fiamavo nye dore jila ndia obubu kafka fo de doreji vawo de kakpe mi na ndia blena mangve etrako yolulu kata blena be fiamavo ewonye blena bena edo kpore muso katali bolene bena enye nu kata wala eye nya feton nu kata yente webenu yento ke gado gamere ntibe gbadaka yele java bena ya va drovon ya nu katanu bubu pele buti kokona fia ojifia dakpene le udia
bena ga fo ito yefa baji apeto akpe no ela bena ena mi ga fo to mi fa baoji tinti wole be mi agblo no be ayiko na mi agblo no be na ewewe nti mi so bubu polo mti kokona apeto akpe na le wo amelolo akpe na ode wa meta popo gande to katata bona mawule undia pena necho efe kpulu amenube be kpulu mawunyanya be kpulu lamashe fe kpulu amelolo fe kpulu necho dasina le apeto kpulu yihiana ma che na mlobdia ba fova mawgo apeto cho kpulu yihiana ma che dasina bana yeketo ne kpue apeto kpulu yihiana ma che da jirudu be kpuluwa be che na apeto cho kpuluwa dasina bana kpe kpulu be dudu wa nye yeketo ato be dia kpe na mawura cho bobo kpulu mu chikokona wame de nye mau pram wame de nye mau yi wame de do kpore muso kata ma de akpena o le Yesu Kristo fon come la undia brona mau be ibe eya nto ne na enunya ebe na ehia nunya na bia mi dogbara la undia be cho nunya na nya odola mucho apeto mi le gbedomda nunya eyo cho wona eye nupodo ngova nunya eyo so tuna me fagbe so da sina nya odola mucho la undia bona ma bona siami na ile undia apeto siami na nya odola mucho so wo gbogbo wo ntete tue na nya odola mucho bale biyam la undia be cho nunya so wa mi sisi na nya odola agbona mi so be na mi dola di Abraham be mia so ye benya yo na mia do toye afeto nami tururu ba sisi dogbara na mawula udia afeto nam tururu ba sisi le Yesu Kristo ko tuna mawbe nenna e fe hose nenno e be nyaaji dogbara la udia afeto cho hose e mia duru wo nyaaji bana futo ma tem anamia bua hose mia te so honu chogboa sure that bona be power nunya yo so kpona me papeji yo so bona ma unya na mbewa ne na yo dollar la udia afeto me le gbedomda nunya yo so bona wonya na me okata afeto chena nunya yo so kpona me papeji nunya yo so na hehe afeto chena yo dollar mucho la udia dogbara na afeto cho nunya e ba so kponya peji na nye wo dollar le go kata afeto lolo lu fai ma cho nanu acho nye nuvo wolia nu nye o magba gbalato bana ma di Abraham cho na nye wo dollar le odia lolo lu fa jijo kala no nye jime bana ma wo nu itamela ni gba jiro bana ma je Abraham ma di Abraham bana nye subo wa di nya gbe wa di lidagao le zuko no jesi bana wo yoma apeto be dia pe no lo dia wa me nu ze zania ji le senko na gogama baba lo dia senko ni nuru hallelujah hallelujah nene ma do cham ye kona kle la bana wo ye se be kekeli eyi na biya ma wa ya ye wa wo no le dia ba dog bana de to gbanya de mu chuba ga ma ti ganu nge ya me la de kuludia du pe ma unye ma dog bara ina da fe no na nya zu subola e wo de ko nya di nya wo nu e jine jole jifo bana ne mi on ga va lo ha di no kata wa dia da sebe to gbere vai mama de vai be fe subo fe vide me mi le gbe apeto mi da pe na ewo nye mawo bagaji pio magado hotu ni dunya fo kete oji le Yesu kon come amen nya kpo nya glori ile mbia Nahum chapitre 1 verset 12
Nahum eta gbãntɔ kuka me yevu ale Yehowa gblɔe si ne ŋusẽ le wo ŋu eye wo sɔgbɔ kpa hã la woase wo ɖa eye wo nu ayi bɔbɔ wo ɖe anyi ke nye magabɔbɔ wo ɖe anyi akpɔ o mato gbe ɖa gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti be wo ya wame le se ŋkɔ ne wame yi wotia mawu be ye magabɔbɔ ɖe anyi akpɔ gbe mato gbe ɖa ɖe ta ne mawu ame yi wɔ ebe ye magabɔbɔ ɖe anyi o ka me yi nya ƒo ketɔ ɖe mato gbe ɖa bibla be wo sɔgbɔ vɔ magase wo ŋkɔ wo abu ɖika mato gbe ɖa ɖe ta dɔléle ma magase ŋkɔ mato gbe ɖa ɖe ta vedu ma nɔ mia de alo ŋusẽ ɖe mele miaƒe me eye agate bɔbɔ o elabe mawu ke nu gblɔ be ye mabɔbɔ ɖe anyi mato gbe ɖa ɖe ta gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be le ŋdi ya mawu ba si da ɖe ame dzi va dzi o gblɔ ɖe dzi o be wo sɔgbɔ abe taɖa wo sɔgbɔ abe aƒutake vɔ wo katã wo abu magase wo ŋkɔ ne ɖi ŋuti o tso mavɔ yi ɖe mavɔ me mato gbe ɖa ɖe ta gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o ne ŋɖe le te kame kplo be ya bɔbɔ va gɔme ne ŋɖe le haleluya ne ŋɖe le hlɔ̃ bena yagblẽ gbedome na wa gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be ŋɖe megale agbo me abɔbɔ ɖe anyi o nyakpɔ kronika ƒe agbalẽ ta 10:27 First Chronicles chapter 17 verse 27 ye le gblɔ be eya ta lɔ ne nayra wo dɔla ƒe aƒe ne woanɔ ŋkuwòme tegbe elabena ne wo Yehowa nèyra la yayra nɔna anyi ɖaa wobe lɔ ne mayra wo aƒe medo gbe ɖa ɖe ta o ŋdi ya meda lɔ ɖe dzi o abetɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be mawu ƒe yayra va dzi o elabena mawu ƒe ame yayra nɔna anyi ɖaa medo gbe ɖa ɖe ta mexɔ vedu ƒe ame yayra mexɔ ya le asi o mekɔ mawu ƒe ame yayra de asi na wo egbe megblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be tɔ ƒe yayra eva dzi o dziƒo ƒe yayra mekɔkɔ da ɖe wo agbe dzi tɔgɔme ƒe yayra kple vidzidɔ ƒe yayra notsi ƒe yayra mekɔkɔ da ɖe wo agbe dzi elabena elɔ bena mawu ŋutɔ le yra yi mete gbeƒã wo dziɖuɖu eye meɖe gbeƒã mawu ƒe asi ɖe dzi o ne se ŋkɔ nya la gblɔ be amen. 1 Roi, 1 King chapter 1 23-31 1 Roi fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ kpikpi bla vɔtɔ va se ɖe blatɔ vɔ ɖeke tete woyi ɖagblɔ na fia la bena kpɔ ɖa nyagblɔɖila Natan nye esi eye wòva fia la gbɔ hede ta agu ɖe fia la ŋkume eye Natan gblɔ bena nye aƒetɔ fia woe gblɔ be Adoniya nezu fia ɖe ye yome eye wòanɔ yeƒe fiazikpui dzia emegbe elabena egbe la eyi ɖawu nyitsu nyidami kple alẽwo kpamkpam eye wokpe fia viwo katã aʋakɔ la ƒe tatɔwo kpakple nunɔla Abiata kpɔ ɖa woɖu nu eye wono nu le egbɔ eye wodo ɣli bena fia Adoniya nenɔ agbe ke mekpe nye wò dɔla kple nunɔla Zadok Benaya Yehoyada vi kpakple wò dɔla Salmon o medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o bena ame yiwo katã le tɔtrɔm bena yewoaɖo le zi dzi yewoatsɔ ame bu aɖɔli o le dɔ me woaɖɔli o le xexea me bena bu ɖika medo gbe ɖa ɖe ta o mawu ƒe dɔmedzɔ ne va wo dzi ame yiwo wu lã ɖe le fiɖuƒe wowɔ kɔnu woɖu azã bena wo ya aƒo gãnyenye ne kpa medo gbe ɖa ɖe ta o gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o woɖoe woakpɔ ŋukpe kple fedodo mawu ba si ne va dzi o esi ŋkɔ na gblɔ be ame yiwo le adeklo dzi bena woaɖɔli o la ede so ƒomewo be woaɖɔli o woakɔ nyɔnu bu ɖɔli o le ŋusu agbɔ medo gbe ɖa ɖe ta o gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o wowɔ kɔnu vɔ woɖu ŋukpe medo gbe ɖa ɖe ta o woaɖɔli o le ƒomea me womaganya o wole wɔ kɔnua wowu lã wowɔ cérémonie ŋɖe kpekpe medo gbe ɖa ɖe ta kɔnu yiwo katã yi edzi le 2020 be wo aƒo agbe nekpɔ gbegblẽ medo gbe ɖa gblɔ nya ɖi be woƒe kɔnu ne zia yra na o medo gbe ɖa ɖe ta o ame yi kɔ ahaɖia ɖe ne zia yra na o ne kɔ siɖi ne kɔ dzasiɖi ne zia yra na o ne yɔ le veduƒe ne zia yra na o mawo be ŋkɔdzi kɔ le agbo me yra le wòdi ya se ɖa nye aƒetɔ fia gbɔe nya fia tso hafi megblɔ ame si anɔ nye aƒetɔ fia ƒe fiazikpui dzi ɖe yome la na wo dɔla tete fia David xɔ edzi gblɔ bena miyɔ Batseba dem eye wòva fia la gbɔ le eme hetsitre ɖe fia la ŋkume eye fia la ka atam gblɔ bena
meta Yehowa meshidem tso ehiawo kata me fe agbe alesi meta Yehowa Israel fe maula na wo blobena vio Salmon azofia de yo nyeme eye wa no nye efiazipijire tenye fela nenema mawo egbesia tete bat sebat bobode fiala nkume hedeta agu blobena nye afeto fia nano agbetegbe madogbara retao mawa vandenu madogbara retao blanya de mutio be meka be decret meka konu yo mawa fonfo de tofe madogbara retao blanya de mutio be mawo fe gbe tsodzifo va be lo gblɔ be wela be fia madogbara retao mawo fe gbe etsodzifo va be wela no asɔfe mawo fe gbe va be wela nye osɔfoa madogbara retao blanya de mutio bena ame yiwo le to ayememɔnu eyiwo le to mo siamɔnu be no de wo le zidzi be tɔtɔ ƒe kɔnuwo katã be do gbe ɖe ta o be mawu efia pompo mawu pompo be yi be ewo la ɖu fia ewo la tu hlo teƒe ma tɔwoe anyigba ma tɔwoe be do gbe ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o edi ŋuti o ne eva me ne mawu be ŋkɔ ŋuti ne kɔ be do gbe ɖe ta o yehowa nye wo xɔna me mawu ƒe asi sese va dzi o ne se ŋkɔ yana gblɔ be amen ese ŋkɔ nye miaxle Deutéronome Mose ƒe agbalẽ atɔlia tabla tɔvɔ ve tukia me wo va tsena me yene ele se ŋkɔ nye tukia me wo efo le gbedzi kpakple gbedadaƒo afi si gbemelawo le xɔxlɔm le ekpla asi kɔ nɛ eye wòkpɔ edzi helé be nɛ abe eƒe ŋkuvi ene medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be tso gbedzi ezu mawo be ŋku nene lo nyagblɔɖi do na wo be ezu mawo be ŋku medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o mawu asrɔ̃ kpɔ le gbedadaƒo fi ne le nyine le wo dɔba dzi mawu ava kplɔ le teƒe ma le du yi me ne le ye nuwo tsaka doa mawu la va kplɔ le teƒe ma medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o mawu alé be na wo nyagblɔɖi do na wo be wòaya ɖoɖo etɔ te nene mawu ade nu wo nyawo me megblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o mawu alé be na wo ahe wo ɖe ŋuti abe ye ŋutɔ be ŋku gadame azu mawu ƒe ŋkuvi le ŋkutome medo gbe ɖa ɖe ta o mawu alé be na wo eye mawu ƒe asi eva dzi o ese ŋkɔ nye le ŋdi ya haleluya ale si hlɔ̃ dea dzo viawo me ɖe dzodzo ŋu la eye wòsa agba ɖe viawo dzi ekeke eƒe aʋalawo ekɔ wo eye wòtsɔ wo de eƒe aʋala dzi la nenema yehowa ɖeɖe kplɔe eye mawu bubu aɖeke mekpe ɖe medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o eba le yahɔ keke ne ƒe abɔ otsɔna viawo ɖe dzia nene mawu be yeawɔ na wɔe medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be le ŋdi ya mekpɔ le mawu ƒe awada dzi eye mawu ŋutɔ kɔkɔ yi ɖe yame be afiɔ le yi wowɔnɛ le xexe yame woɖuna dzi medo gbe ɖa ɖe ta o mawu ƒe gbɔgbɔ va dzi o mawu tsɔ aba keke be awada kɔkɔ ɖe dzi kɔ yi yame vi trɔ to me da asi le ŋuti o zo va le gɔme bena mage dze anyigba o eye magre ketɔwo be asaɖa me medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be le fɔŋlia magazo ŋtete mele asi o ta mawu be ye ŋutɔ yakpe ɖe ŋuti o medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be mawu ƒe kpekpeɖeame ŋuti ƒe dzo keŋkle ekle to dzi o le si ŋkɔe na gblɔ be amen le Yesua degbe la amadeke mate o se ŋkɔ nye ɖia yehowa akplɔ mawu bubu ɖeke magade nu aƒo nyamelo medo gbe be miade vedo adzeratɔwo nye medo gbe ɖa ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o bena mawu ade dzo le ame na o mawu akɔ ɖe ƒe awada dzi mawu akɔkɔ yi fi ke ya yi le ŋdi ya medo gbe ɖa ɖe ta o ele mekpɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be ele mawu ƒe awada dzi ebelele tɔxɛ eye ahɔ̃ tsɔna na viawo mawu awɔ na wo wu ahɔ̃ medo gbe ɖa ɖe ta o gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o bena mawu ƒe asi sese va dzi o eme ne nyɔ na o eye kpikpi ye nelia egblɔ be ekple wo nyavozi le anyiglagowo dzi eye wòna woɖu gbemekutsetsewo ena anyitsi tso agakpe la me wòno kple ami tso kpekui sesewo me medo gbe ɖa ɖe ta o ekpeku sesewo me ƒe yayra ne do na o medo gbe ɖa ɖe tɔ anyitsi eye menu kpɔ do tso agakpewo me egbemetsiku sesewo agbeme ƒe yayra kple vivi sesewo medo gbe ɖa gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti wo ne va gbɔ o ne se ŋkɔ la gblɔ be amen ne mawu ma va gbɔ o yayra kpetome wonɔ kpekutome wonɔ afi ka akpɔe le
ma dogbara re to gbanya ri de mutio be pekume ni chi kwa pekume ni o no dura gome nu yo me kpo bobo amado ko kpo ya ma dogbara re to faveur ma nyona yo hu amade ma domdo ma dogbara re to lo ndia be no va gome le du kono jesi be ma wele wa paji ma dogbara re ta be ma kpo na nya fi lo ko to katanzi ma dogbara re ta ma dogbara re to gbanya ri de mutio power eyo so donaji duna ma feke toji wo wona kaka wo chinawa am shima vajo ma to gbara to gbanya de wonto bena adu pe ma kususu ala no ni ti peke pa pe ale no chi se pere alenvio pa pe agbo basa ni cho kwa ko boju pe amium ena bli du ko dokyo eye wo na wan ni to ma to gbara to gbanya de wonto ma wona cho ya yira ana ni nochi peke pe ale nochi peke de alevio pakule agbo me to gbara de ta ya yira de siare e ya gbe to pona e ye wosuna ma fo ndon wosuna dola na ma wosuna mo pa gbado tura me to gbara de ta no cho ya yira kata na enu wole malo ya yira ne vana ati mo pa gbado mana ma fe edo na yiji pe e pe si ameji me to gbara de ta be ta gbo ya ne vaso ma to gbara de to ma o ben ko ci kala bo ya yira yo ma dom do ko bro o gara bo en roi 13 verset 24 shamina be mazuye ye shamina be mazuye ye yesu bawo me va de shamina be mazuye ye kesi o je mola jata de va dogo le moji e yo wi e fe kuku a je moji e ye tejila chitrere egbo eye datala ha le titere amekukula ma dogbara de to gbanya de wunti la gbo me jantare ma nani atendu ma tuka ole wuntia ma dogbara de to gbanya de wunti janta yo le mo chogena amwa blode nume na dogo janta ma kokofa ho village ma gbanya de wunti ne khonode amede ezu janta de wunti wa ma dogbara de to be glane fere ma to kata ko dona ma fa shivaji Job 38 verset 15 Job 38 verset 15 eglobe o hok kelele amevori si eye onge abo si odore jila ma dogbara reta blonya de muti be afofuto achi bulkomo o hok kelele ho keto asi ma dogbara reta blonya de muti be na onge keto fa abo yo so fe tua abo yo be acho nu de ya va wura ni gbanawa ma dogbara reta onga bonele enkeke ame ma dogbara reta o hok kelele si echi vivitu ne dio ma ga po mo ben ko ti kola po Job 36 verset 7 yele globe me dia fe nku dale amejojo nwo eye wo nana o bobo no fia o gbo le fia sipijida ne wachi kokko ma dogbara reta o ma wa nana do fia gan fe ha ameyo fe ha na do eye ma wa ko gbo jare te ma dogbara reta o fia gan fe level me ano ami si gan va dio ma dogbara reta o le ndia be ma ben konti kora boji Job 36 verset 16 yele globe adeo ha cho ha fe eveme ayi te fe keke adeo ha cho ha fe eveme ayi de te fe keke afisi me ha o eye nusio ava o plojila adami nya fo pega de kana yesu ma dogbara reta o le ndia o do plora kobe ma gbanya de won chobe o de o le hahame asova ite fo hahakmale ayadudu verset a vie dolele ma dogbara de ta o le ndia o de o le sima wa ko da le te fo me haha wa dokplo nu yila va o ploji adama nyanya ma dogbara de ta jijo ma vo de va o ploji eye ma o ben continue ko ma dogbara de ta o le ndia be na ma va shiva ji nya gori do no be e plo o dokplo da ko me nya gori do no be emi yo la va o ploji wa do mi nyanya ma dogbara de ta jijo ne gera gbo ma dogbara de ta ma o ben continue ko la gbo ma dogbara de ta adachi ne pa la gbagba jeje o me ajagbagba bere nunyi me vana o poloji o ma dogbara le ndia be ma o ba shi e ko nunyona me o dare o poloji eye o pulu e yo gbagbo ma o be nko chikola to afeto akpe bera ne ga yara mare le ndia ma o be nko chikola gbo o yo mba apostolo gambeta lo bobo jila e se nko nyenyere
le yesu me va wa mi la dogo do yo do ma do shem ta edu la devino le shengo na glo ba me le shenga go yen chile undi ya hafi ma jolo gbo wa ma dalore jo glo be ma wunya po ve sese ma do gbara re to be to te cho ma po ite mo ma gbo nya ni de wuchi o be dolele ya edu ejigidi ma do gbara re ta ma wune na wusen na duji nya glo dio wa me zidi o me na di wa gbe wuchi ma wu ben konti kola gbo me Yehowa ye wo na me Yom le 90 Yom le 90 27 97 61 Nenelo Yom le 90 76 25 25 Yom le 99 47 28 98 le Yesu me va wa mi la dogo ma u domba ma biolo ndi ya nu kae ne jibe ma unu wona e ma dogbara re to ine le nya uchi duma be da shi agbalete eye mo ko o bi abia da shi ne mo fo gbogbo o do ma u ben kuma o cho nu ile ja o cho eso jifo so gbona gbo le ndi ya bo wa va gbo ma dogbara re to gbo nya de uchi o be ine ne ko belano tafuta fu e pa la gbo e to yi e pa ma u nya nya le ma u be nunya me dogbara re tao e va nku kono nku di kono be ro la subo adi Abraham ma yiro le ndi ya ma ben ko chi kola gbo le Yesu me va wa de la dogo va subo le Jésus mon assurance elle a blogame catholique be church a fait ma godi me brother chef brother akwa apostle so ndi gani ko le kwa makaka otro gani otro gade yora gbe vana ndi gani va jona gave otro me gade la va jo e sanga shete ko sira gbe ndi gade ko a church jegomo gani ko church gbapa church jogun o jena go gani va sere gawo church tongo ela jegomo gawo va sere gave gagba maga golobe mawe be kokko fi fode pa ho vi ba leje me yira mo kata na de bibla suku ava bibla suku le miagbo leadership be suku ele miagbo leadership ko apere ka ko pa paso suku e pe ametoye wo sere kale le timo yo so na nu e de mono ba te wo nsha no ko gidi yawo e dogbara re mi ata mo fa amene vele me ndi ya to ya me yira me yo kata cho aside kotokumi cho fa ga de ma obe dom ma dogbara re mi ata be ma wona yira mi me le note po ma obe nkan chi kola gbo mi e Yesu be fa ya dogolo baba yi mo fe chi kokole mi e polo ala ko mi enu damio nya e la ko mi jijo va gbo me cho gbeji va sere ma vo me Yesu Kristo fe ko me baba yi